Oy, di na pindot, cameraman. Guys, night TV guys. What up guys? Ay, go pa rin dito mo rin. Join ko, tabang yung friend. Okay guys. Sorry? Subscribe na kayo guys. Ay, sablay. Ayaw guys, subscribe. Papanoorin tayo. Meron tayong papanoorin na drama. Dito guys, punta tayo dito. Dito guys, dito. Guys, truck tara guys. Ano na guys? Tara, tak bugbog. May truck tara guys. Ambi. Ang diba? May truck tara. Pakita nila. May truck tara guys. Dami. Yan, Tignan. truck. Oh guys, oh. Daming truck. Oh. Hawa guys. Ay. Tara, cameraman. Truck. Cameraman natin. What's up? Truck guys. Yes, happy dito. Wow. What's up guys? Nandito kami ngayon. So mga kaibigan, dito na tayo mga kaibigan. And guys, dito tayo na sa Eto, pangit tuloy. The Ripple is back with a fresh set of artists for next Guys, nandito kami. Yeah. Tune in as Sam and Nico dive into real talks, rising filmmakers, Dito tayo sa taas. What's up guys? Da? Vlog. Ano ka? Tatanawa ko sa iyo eh. Tatanawa ko sa Parang iyo. guys, Bakit dyan ako matlingi? nag-download muna ako guys, oh. Guys, oh. Guys, oh. Ayaw yan subscribe. Pangit yan. Awatik niyan yun na TikTok. Pangit yan. Sige ah. Sa personal, pangit. Bakit na, bakit na? Dili. Pangit yan guys. Tignan nyo guys. Pangit lagi siya guys. So mga kaibigan, nagpapanoorin na tayo. Kyril, anong papanoorin mo? Let's see. Ano ko na Pinutan mo na guys. Tutok na lang ako guys. Sasabak ko lang. Imo di gagawa ko cellphone ko yan. Kanatog na din. Ako yan ba? Kaya ko ako cellphone ko yan. Malulubat natin yung cellphone natin guys. Bye bye. Chat out na lang kayo rin pangan.